सर्वाभित शांतिरस्तु जगन्नाथ बलभद्र सुदर्शन पूजा नहीं व्यस्त होलानी खरा है ना घन घर रोषे कर आज आम मैरेज एनिवर्सरी आज आमर 8 वर्ष पूरा मो पुओ रुद्र प्रकाश बर्तमान में आसिलु यही रास्ता बर्तमान में आसिलु देखिपार पूरा जमी जंगल देखिपार तो यही पचर समुद्र पूजा ना व्यस्त है से चलीगला नागर बाइक नहीं जा ठिया हुआ बाइक नहीं जा आमर समुद्र पाखर केमिका जंगलटा है पूजा चलीगला आगर मंदिर है सामनार मंदिर देखिपार जगन्नाथ मंदिर बाबा सारंद बहुत पुराना मंदिर बाबा आम सारंद मंदिर बाप ठाका अमल से मंदिर आम देखी चलचु से मंदिर बहुत रहस्य अच्छी नना को जाकि पचारू रहस्य मंदिर रहस्य कौन आपण आज आम जनइबू मंदिर रहस्य खरा केमती पूजा जोर चली मत बैग दियो बर्तमान आम पूजा हम चलचु बाइक रखी दी आसिलु मंदिर पाखापाखि आम बाइक ले आसलु बोलिकी बहुत जल्दी पहुँची गलु आम समुद्र पाखु जीवु पूजा दे सारी समुद्र पाखु जीवु आपन आम कसाफल समुद्र सी बीच देखू पूजा किस कह वीडियो देखिकी लाइक सब्सक्राइब करंतु देने आमे माने बहुत खुशी हो थैंक यू रुद्र कौन कहे हीरो रुद्र स्पीड चल रुद्र केमिति पूरा रफ्ता चलती आम पहुँची गलु गरुड़ स्तंभ देखा जाउछि जगन्नाथ मंदिर पूरा बहुत बड़ सी बीच कसाफल सी बीच आसतु एपट देखी रुद्र एपट देखी लेफ्ट पूजा के चली ना आज खर चला पूजा ना मुह ना टमाटो मोर नाल पड़गलानी गरुड़ स्तंभ गरुड़ स्तंभ कुंभ यहाँ सिंहद्वार बर्तमान आम फिटिंग है ना जमती जमती आपण मानकर आशीर्वाद द्वारा जहाँ जमी मिलूँ साहाय्य से हिसाब से मंदिर काम चलती आम पूजा एंट्री करगला सिंहद्वार देकी आम सिंह भी हो पारिनी बहुत काम चलती मंदिर भीतर कंप्लीट हो जाइए और देखु जिते मात्रा वीडियो को शेयर करेंगे से शीघ्र मंदिर आम कंप्लीट करदेबू बरगछ यहाँ आमर बाबा सारंद जगन्नाथ मंदिर आमर पूजक आम अपेक्षार अच्छा देखिपार पछरे रथर सरंगाम सब पछर अच्छी रथ टाइम आसल आम सजाड़ू रुद्र पूजा आसछन्ते गुड़ धोइयापाई मंदिर भीतर आम प्रवेश करूँ
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖରା ପୁରା ଖରାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ପୁରା 42 ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ସମୁଦ୍ର ପାଖର ପୂଜା ତ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଛି ଗରମର ରୁଦ୍ର ବି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଛି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୋର ପୂଜକ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ତૈୟାର ଖାଲି ପୂଜକ ନୁହେଁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଆମର ବହୁତ ବନ୍ଧୁତା ବି ଅଛି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଆଗଲା ପ୍ରକାର ଭାଉଜ ନାଇନି ଭାଇ ଭାଉଜ ଗାଈ ଘର ଅଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ରପ୍ତା ନନା ଆମର ପୁରୀର ବି ଏମିତିକା ପଣ୍ଡା ପାଇବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାବା ସାରନ୍ଦେବ କତିକି ରୁଦ୍ର ଭୋଗ ନେଇ ଯାଉଛି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ବି ଆଣିଛୁ ବାବା ସାରନ୍ଦେବ ପାଇଁ ବି ଆଣିଛୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁଦ୍ର ନେଇକି ଯାଉଛି ରୁଦ୍ର ଭଲ ପାଠ ହଉ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ହଉ ଜୁହାର ହଉ ବାବା ଚାଲ ବାବା ସାରନ୍ଦେବ ତ ବାବା ବହୁତ ଚାହିଦା এইটি যে যেটি খেল হুয়ে এটি কি রখিদি বাবা জুহারি পড় রুদ্র প্রকাশ ଆଉ ବାବା ସାରଦେବ ବହୁତ ୟାଙ୍କ ଚାହିଦା ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଖେଳ ହୁଏ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ନୂଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ କୋପ ଆଣି ଠାକୁର ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନନା ଆମେ ପୂଜା କରିଦେଇଥାଉ ରୁଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ମନାର ଆଜି ଆମ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ସାଣ୍ଡାଇଲ ଆଉ ଟିକେ ଝାଗ ଜଣେଇବେ ଆଜି ଆମ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆଜି 8 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ଠାକୁରକୁ ଜଣେଇବେ ଟିକେ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଠିକଠାକ ହୁଏ ଆମ ଖୁସିରେ ଯେମିତିକା ଜୀବନ ବିତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫଳ କାଟାକୁଟି ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି